吽，嗡咕噜连声悉地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 声悉地吽。阿弥陀佛，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天是阿弥陀2026年佛， 7月10号。 selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini tanggal 10 10 Juli 2026, pembawa acara kita adalah Lianhua Longyin Zhujiao dari Brasil. Hari ini kita akan mempelajari bab 4, kelas praktik. Jadi, bagian 1, praktik Mahapuja altar Buddha. Penjelasan ritus, pelantunan, dan penggunaan alat ritual. Dan kelas kita ini akan disampaikan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Inggris, dan bahasa Indonesia.
Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris, yaitu Biksu Lien An beserta timnya, serta penerjemah bahasa Indonesia Pandita Feni. Dan bagi yang mengikuti lewat YouTube maupun Facebook juga bisa mengikuti kelas kita ini. Dan di akhir sesi juga tetap sama. Ada sesi tanya jawab. Apabila saat mengikuti kelas ada kesan atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan mengetiknya di kolom chat di Zoom atau di kolom komentar YouTube dan Facebook. Tim kita akan mengumpulkan pertanyaan Anda dan menyampaikannya kepada acarya untuk dijawab. Dan harap ingat untuk pertanyaan harus yang berkenaan dengan materi kita. Dan sekarang semakin banyak siswa yang telah mengikuti kelas masuk ke dalam ruang Zoom. Dan tolong menyalakan kamera nyalakan kamera Anda dan juga menuliskan nama Anda di ID Anda supaya kita bisa saling mengenal. Kita menyambut kehadiran Acarya Lin Hua Chengju, Ketua TBF, lalu Acarya Selin He, lalu ada mentor kita yaitu Ichai Jiang Shi, Mei Jiang Shi, Mei Ping Zhu Jiao, Li Miao Zhu Jiao, Sarwa Manggala, dan juga ada Ju Guang Zhu Jiao, 新加坡的丽青师姐是吗？阿弥陀佛。 Umay Zhu Jiao, lalu dari Singapura ada Li Jin Zhu Jiao, 参加我们的互动，非常感谢。还有佩芬助教，看看，还有思文助教，阿弥陀佛，思文助教也 ada Siwan Zhu Jiao, 还有这个 Grace Wonki 师姐，阿弥陀佛，还有我们的建清师兄， Grace Wong 师姐， 还有我们很熟悉的老钟师兄，老钟师兄晚上好。今天那边台风怎么样？什么情况？ dan Zhong Shi Xiong. 安好。还有 Untuk yang berada di Taiwan, saat ini sedang ada typhoon. 师姐，阿弥陀佛。 Semoga kalian semua berada dalam kondisi aman. 师兄吗？阿弥陀佛。还有我们的 Lalu ada Lien Hua, 自然助教晚上好。 Keming, 还有慧健林康助教，慧林助教吉祥。我们连龙城助教，阿弥陀佛。还有淑芬助教，你好。莲花师姐， Hui Ling Zhu Jiao, Su Fen Zhu 是莲 Jiao, 庆法师是吗？阿弥陀佛。 是莲清法师， 花俊培讲师，你吉祥。 莲花金培讲师， 两师兄，阿弥陀佛。 金飞讲师， 还有这个 莲花万良， Eleanor 是师兄吗？ Eleanor 吉祥。 Sarwa Manggala, 莲花师姐，还有我们看到了莲花光福师兄，阿弥陀佛。 莲花光福师兄， 梅莲师兄师姐，你们吉祥。这是我这边看到的。莲花永才. Kepada semua yang sudah hadir, 参加今天的。 kita ucapkan selamat datang. 那么，今天我们共同学习的课程是第4章第2节的实修课《佛前大供》。 Dan hari ini adalah kelas praktik 以为解说及法器。 Mahapuja Altar Buddha, 在正式进入课 penjelasan ritus, pelantunan, dan penggunaan alat ritual. Sebelum kelas dimulai, kita tenangkan diri dan mengikuti kelas dengan baik. Melalui 3 kelas sebelumnya, apakah Anda sudah setelah mengikuti kelas yang lalu, apakah Anda menangkap intisarinya? Anda boleh menuliskannya di dalam kolom chat.
Di kelas sebelumnya kita memahami bahwa Foshientaku merupakan bentuk praktik pelatihan diri dari fenomenal atau bentuk menuju hakikat dan dapat dari segi persembahan dapat dibagi jadi beberapa macam, yaitu ada panca pujana, asta pujana, lalu juga ada persembahan trikarma, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan juga ada bentuk pujana, yaitu dengan membakar dupa, menabur bunga, dan sebagainya. Juga ada lagi persembahan bagi langit dan bumi kepada para dewa. Jadi pada utamanya yang utama adalah bahwa pujana ini merupakan bentuk persembahan, bentuk dedikasi dan juga pengabdian. Dan terkait dengan dana yang sejati itu bersesuai dengan prinsip Trimandala Sunyata. Jadi pujana itu biasanya dilakukan, ada beberapa nidana pelaksanaannya, yaitu misalnya pada hari suci para Buddha Bodhisattva, hari Sojong yaitu tanggal 1 dan 15, hari suci peringatan ulang tahun wihara, atau pada hari ulang tahun diri sendiri. Dan pada sesi yang lalu, Acarya Lenwei memberitahu kita bahwa secai yang biasa dikatakan bervegetarian itu sesungguhnya adalah berpuasa. Jadi secai itu berpuasa, berbeda dengan sesu atau bervegetarian. Dan juga kita telah mempelajari bagaimana melantunkan Chielan Chan atau Gata Arama. Dan hari ini kita juga akan mempelajari lagu pelantunan lagu pujaan yang digunakan dalam Mahapuja altar Buddha. Coba kita lihat apakah ada yang memberikan komentar di kolom chat. Jadi sesungguhnya dalam mengikuti paling penting review atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari supaya kita lebih bisa mengintisarinya. Lagi untuk kelas supaya atau mengulang kembali materinya karena membutuhkan praktik juga. Dan karena waktunya sudah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kelas kita mulai. Marilah kita mengundang Acarya Lenwei untuk memberikan pengajaran materi kepada kita. Marilah kita semua beranjali sepenuh hati mengaturkan sembah puja kepada Mahamula Acarya Lien Sheng, pada Guru Silsila Chen Fo-chung, para Buddha Bodhisattva di altar mandala, Sang Triratna di altar mandala. Marilah membentuk mudra Padma Para, rapal mantra. Kita bervisualisasi Mula Acarya Lien Sheng menetap dan memancarkan cahaya pemberkatan. Rapal mantra Padma Kumara 7 kali. Memohon Maha Adistana. Om Guru Lien Sheng Siti Hom. 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 Om Guru Lien Sheng Siti Hom.
Om Guru Lien Shen Siddhi Om。各位上师、教授师、法师、讲师、助教、 Selamat 师兄 datang 师姐 kepada 大 para 家好。 acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita dharma duta, pandita lokapalasraya, serta para umat 希 sekalian. 望大家都 Malam ini di Taiwan sedang ada angin 那我们 typhoon. 今天要学这 Semoga 个佛 kalian 前大 semua 供 berada 好 dalam 的唱 kondisi 诵。那在开始 sejahtera. 我们会 Hari ini 先 kita 看一 akan 下这个 mempelajari 台 tentang 雷的法师 pelantunan 们是怎么 dan 做这个佛前大 sebagai 供。 pembukaan Nah, kita 但是 coba 我 kita 们在 simak tayangan video dari 看这个 Wihara 佛前大供 Wajragarba 之前呢，要先了解 Taiwan 一下它 melihat 的重 bagaimana 点 para 是什 biksu 么，才不会误 melakukan 来看 Mahapuja 花。 altar 我 Buddha. 们先看一下这个 Tetapi sebelumnya mari PPT kita 哈，我 melihat 讲 dulu 讲 poin 一下这 penting 个 apa 仪 yang 轨 harus 里面的 kita 重点。好，下 simak 一页， ya tentang ritus 下一页是这个吗？ dari Mahapuja altar Buddha ini. 再往下一页，再下一页。OK， 好，就是刚刚这一页有字的那一页。1、2、3、4，对，这一页。好，我先讲一下这个佛前大供的 Jadi 仪轨 kita 结构跟 kita 法义。 sampaikan dulu tentang 佛前大供基本 ritusnya 上我们 dan 用 makna 的中 dharmanya. 国宗用的佛 Jadi 前 pada 大供仪 dasarnya 轨跟这 yang 个藏 digunakan dalam 跟 Chan 汉 Pocong 传的这 adalah 个仪 ritus 轨大致上 Mahapuja 是 altar 相同 Buddha 的。 yang 唯一 sama 不一 dengan 样的是 Mahayana. 这个 Yang 尺寸 berbeda 的这个 hanyalah 次 kita 序 ada 跟有没有 memiliki 显教是 bagian 没有它的这个简 perapalan 易的 mantra, 前行跟后行哈。那整个 lalu 仪 ada 轨分 tahap 为 awal 4个 dan 部 tahap 分。 akhir. 第一个部分是唱 Jadi 响 untuk 赞， ritus 那 ini 第二个 dibagi 大 menjadi 部 4 分 tahap, 是 yaitu yang 招 pertama 请 melantunkan Siangchan 三 atau 称佛 gata 号， pendupaan, 第三个 yang 部分 kedua 是透过 mengundang 真言的 kehadiran 加 Buddha 持， Bodhisattva, yaitu 3 好， kali 会有 melafalkan 三 nama Buddha, 种不一样 yang 的真 ketiga 言， melalui 跟第四个 pemberkatan 最后是 mantra, 唱赞。好，那我们回到仪轨这边， dan 我 yang 们来 keempat 看一下。 adalah pelantunan gata. 除了这个香赞，这个是大家都知道的。第二个 Selain 部分，我刚刚 selain 讲是 Siangchan 唱 atau 这个 pendupaan, 应该讲 bagian 诵， pelantunan yang 诵 kita 三 tahu 称的佛号，南无 yaitu 灵山会 melantunkan 上 3 佛菩 kali 萨。 nama 同 Buddha 样 yaitu 的，我 Namo 们看 Ling 一 San 下 Hui 第一 Fo 遍的 Pusa. 时候，我们知道第一遍的点板是在右边，所以敲大磬是敲在萨的地方。 Jadi coba 第 simak 三遍的 untuk 点板 mouse 在 itu. 字的左边，也就是 Kita 第 tahu bahwa 三 ini 遍的 karena 时候， 3 我们要 kali. 敲在 Jadi 灵 ketukan 山的 touching 灵 ada 这个 di 字。这三称结 pusat 束 di 之后， bagian 我们就 sa. 要三 Lalu 称，等于 pada 是 saat 三 tahap yang 次的这 ketiga 个 di 招 bagian 请。 link sudah 从 harus 这个 mengetuk 南无常 touching 住 lagi. 十方佛十方法十 Lalu 方僧， Namo 然后这个佛 Changju 号总 Sevang 共要 Fo, 唱3次。 Namo Changju 好， Sevang 那 Fa, 同 Namo 样的， Changju 第一次 Sevang 敲 Shen 大磬， masing-masing 我们 3 会敲 kali. 在第一句南无常住十方佛，这 Jadi 是第一 touching yang 遍，对不对？ pertama pada 好， saat Namo 再 Changju 来 Sevang 第 Fo. 三遍的时候，我 Dan 们 yang 一样 ketiga 在字的左边， sama juga 常住十 saat 方佛这 memukul 里我们 touching 也敲 itu 了一个 pada 大 saat di 磬。 Fo. Jadi 那 tanda 第二个 touching 重 yang 点 di 就 sebelah 是 kiri 在这 adalah 个第 untuk 三遍佛敲大磬的 pelantunan 时 yang 候， ketiga. 我们一样有施食哈，因为是 Yang 台 pada 雷是 saat ini 本来 sama 就每天 dilakukan 有做 sese atau 供，所 persembahan 以 dana 佛 makanan. 前大供等于就 Di 是受 Wihara 持大德礼供。 Wajragarba 那既然我 Taiwan 们共有在 memang 做施 selalu 食的时 dilakukan 候， persembahan 他 siang. 在第三遍敲 Jadi 佛的 Fo 时 Chen 候， Takung atau 这个 Mahapuja 施 altar 食 Buddha 就叫 ini 是为提 sebagai 位出去 pengganti 施食。 dari 那这时 persembahan 候大 siang. 家一样会继续 Dan pada saat itu 第 sama 三遍 akan 的 dilakukan 招请佛， persembahan 三 dana 招请佛菩 makanan 萨不是只有 dan 招请一 peserta 次， lainnya 3 yang 次， ikut 等 tetap 于是比较慎 melantunkannya 重、比较 sampai 郑重 3 的是 kali. 招请。好，然后到了唱 Jadi 完 3 第 kali 三 itu 遍，最后 bermakna 一句 lebih 叫做南无 tulus, 大 lebih 圣紧那 format. 罗王菩萨。 Nanti pada bagian 这里有 Namo 一个大 Tasen 磬 Cina 在左 Lowang 边，第三遍的时 Lowang 候会 Pusa, 敲这个 di 地 sebelah 方 kirinya 是 ada 法 tanda 者。 bulatan 什么 untuk 叫法者？ touching. 我们 Dan di situ ada 等于是我 tanda 们在 tulisan 持诵 fangzang 佛 atau 菩萨名 lepas 号的时候， mudra. 一直都是处在这个合 Jadi 掌 pada 的状 saat 态之下。等 melantunkan 到第三 nama-nama 遍 agung 唱 para 完了、称 Buddha, 颂完 kita 了，我 tetap 们就可以 beranjali. 放掌， Tetapi 继续放 setelah 在这个 selesai 丹田上 3面这边， kali kita 接着它 melepas 就会 mudra, 直接 mudra 进入 anjali 到 kita 第三 lepas, 部 lalu 分，也就是 kita 我刚刚讲有真言，还有这 membentuk 个供 mudra 养 di 经的部 bagian 分。这里总 Tanhien. 共有3个真言，然后一个供养经。 Kemudian ada 3 mantra 个真 3 言是电 kali. 池真言、甘露水真 Jadi 言、普供养真言，然后当中还有一个供养记，这是第3部分。
好，再来 Ada 第四 mantra 部分， transformasi makanan, ada mantra 先 air 回到刚刚 amerta, 那个佛号 dan 的地方。 mantra 好， persembahan 我们从这 universal. 个南无常住十方佛这里开始唱的时 Jadi 候，我 kita 们 mulai 3 dari 遍 Namo 速 Changchu 度上会有一点 Sevangpo. 不一样。第一遍的时候速 Di 度会 situ 是 kan 慢版， dilantunkan 我 3 们不 kali, 能一开 tetapi 始就赶很 kecepatannya 快，头上 berbeda-beda. 摇 Yang 来下 pertama 跳，这有 harus 点不礼貌，不 dengan 能 pelan. 赶人家。 Jadi 我们慢慢的 karena 唱， kita 慢慢的 mengundang 观想， kehadiran 慢 Buddha 慢的 Bodhisattva, 招 kita 手。 tidak 如 boleh 果 dengan 你会不 cepat-cepat 礼貌， seakan-akan 他有一个 tergesa-gesa 人说 mengundang Buddha Bodhisattva. Itu tidak 南 sopan. 无 Jadi 常 lebih pelan. 住十方佛，南无。在你接下一句南无之 Jadi 前， pada 会有一 saat 个拉 Namo 长音的 Changchu 哦。 Sevangpo, saat 常 melanjutkan ke Namo 住 Changchu 十方 Sevangpa, itu 佛， biasa ada 南 sedikit 无。 mengait 那 nadanya. 第二遍的时候会进入一个从慢板慢慢的变 Dan 为 pada 中 saat 板，这里一样 pengulangan 的。 yang 每次 kedua, 的佛接 kecepatannya 南无 menjadi 之前 medium. 会有一个哦。 Dan juga sama, setiap 常 kali 住 Namo 十 Changchu 方 Sevangpo lalu ke Fangfa 法， itu 南 ada 无 mengait 多一个 sedikit 音。 lagi nadanya 好， tetap. 然后到了第三遍的时候，速度会再 Dan 加 pada 快的 saat 时候，就 pengulangan 没有 yang 这一个 ketiga, 高出 kecepatannya 来的这个 menjadi 哦， semakin 而是 cepat. 直接把声 Dan 音 di 拉 bagian 长。比如 ini 说刚 tidak 刚 ada 是 lagi 常 mengait atau 住十 menambah 方 kecepatan. 佛，南无常住十方 Hanya 法， ada 南无 ketukan yang 常 lebih 住 panjang, 十 tapi tidak ada 方 mengait 佛， nada 只是 lagi. 拉长音而已，没有多那个音，这样子才有办法变成中快板。但是 Dengan 最好是 demikian 不 baru 要 bisa 唱成很快很快的那种。 membedakannya 好， menjadi 所以慢板、中慢 kecepatan 板 yang 或者是到中 lambat, 板，第三 sedang, 遍有这个速 dan 度上的不 cepat. 一样。哈，好，那第四个部分的话， Dan untuk bagian yang keempat, 抱歉，刚刚第三部分真言咒语的部分哈，大家要 untuk 稍 bagian 微 yang 看 ketiga 一下， tadi 在这 mantra, 个真言上面是不是有，比如说第一 di 个南无萨 tanda 哇，第一个 ketukan 辨 ada 识 saya 真言， berikan 我是不是在那个三的隔壁有画一个红圈圈，对吗？ ada titik 表 merah. 示那里 Jadi 有 di 多一拍。 Namo 好，因为 Sawatanta 我怕大家 Yaitu 看不太 Walu 懂， Jeti 但是 Om 大家习 San 惯了就好。比 Bolai. 如 Jadi 说。 di sannya itu ada titik 南 merah. 无萨瓦丹塔耶多瓦鲁支地嗡萨安，是不是两拍？萨安波来，萨安波来吽。好， Jadi yang ada 所以 titik 你 merah 原本 itu 有的句 dia 点的地方 ditarik 变 jadi 成 2 南无 ketukan. 萨瓦丹塔耶多，所以那个多就是有两拍的哦，把那个句号当成多的一拍哈。然后我 Ya 如果 Namo 在字 Sawatanta 旁边又 Yaitu 多 2 画了一 itu 个红 juga 点，表示那里有 itu 多一拍。这不是我 sudah 2 ketukan. 我决定要不要怎么 Tetapi 样。 di 总 tempat 之西 titik 雅 yang 图 saya 刚好 beri 是 titik 唱 merah 唱 itu 有的地 memang 方是唱， ketukannya 有的 jadi 字 2 是唱 ketukan. 一拍， Bukan 有 saya 的字是 menentukan, 唱两 tetapi 拍。那 memang 我们 beberapa 听久 tempat 了就 seperti 会 itu. Misalnya 就 di 会知 Wihara 道了，只 Wajragarba 怕大家 Seattle juga 不太懂， demikian. 所以先在那 Untuk 边 yang 做 sudah 备注。我们也备 terbiasa 注大 memang 家知 sudah 道。 tahu di bagian ini harus lebih ditarik panjang 南无 jadi 2 萨瓦 ketukan. 当塔 Tapi 耶 untuk yang belum 多 biasa 瓦鲁支 membutuhkan tanda 地 ketukan 嗡 ini. 萨安波来，萨安波来吽。好，所以这样子是唱3遍，只是提醒大家，它有一个地方是两拍。好，第四 Jadi 部 ada 分的话 bagian-bagian 就 yang 是 2 这个 ketukan. 唱赞记了， Dan 好 ini 不好？ dibaca 它的 mantranya 唱 3 法是 kali. 跟 Untuk 结 mantra 兰赞 semua 是 3 一模一 kali. 样的。 Lalu setelah 我们 itu 现在先 ada 注意一下 gata 哈。 pujian 那 yaitu 待会 Tianchu 这个第 Meokong 3遍的佛号 yang 南无常住十方佛的时候，第 sama 3遍的 nadanya 佛出 dengan 使者会出来的 Chelancan 施食的方 atau 法， Gata 就是我 Arama. 们之前有讲过 Dan 的， Tianchu 跟炉膏 Meokong 的施 atau 食是一 persembahan 模一样。 surgawi yang 道 agung. 场如果像台雷一样 Jadi 平 untuk 日有 persembahan 受供的， siangnya 那就是在第 dengan 3遍 Maha 圣 Puja 人 Altar 所出 Buddha 去做 bagian dana 施食。如果 persembahan 你 dana 道场 makanan 平 itu 常没有在 sama 佛前大 atau 供， susu 这 itu 种就不 sama. 用出去施食， Jika 就这样把 biasa 它唱 kamu 完就 tidak 好。 melakukan 如果你是一 Focintaku 个人做 Maha 佛 Puja 前 Altar 大 Buddha, 供， maka 然后 di 平常 bagian 你也 ini 有在 kamu 做武 baca 供的 sampai 话， selesai. 你就不是 Tetapi 在 jika 十 Anda 方 biasa 佛的时 melakukan 候烧 sendirian, 佛，你出去施食，因为你一旦出去 Focintaku 了， melakukannya 第3遍 sendirian 的 Maha 佛 Puja 号没有 Altar 人 dan 念， juga 后 melakukan 面的 persembahan 咒语 siang 也都没有 sendirian. 人念，所以如果 Maka 是一个 jika 人 Anda 做的，你就 melakukannya, 要 maka 到 nanti 这个 tidak ada 3 yang 个 bisa 咒语都念 membacanya 完的 pada 时 saat 候， Anda 才 melakukannya. 出去做 Jadi 施 Anda 食， baru 好不好？ keluar 这样有一点 memberikan 点 persembahan dana makanan 跟团 setelah 体做的 selesai 会稍微有 membaca 一些不 semua 同， mantra 好不 ini. 好？好， Jadi 我 itulah 们先来看一 perbedaannya 下 jika 台雷 melakukannya 的优 sendiri 点，提 maupun 醒 dengan
dengan tim.
重点。 Jadi coba kita simak 从 video 这 dari 个Wihara 12 Wajra 点开始， Garba 因为时间不 Taiwan. 够，没有办法看全部哈。从12分50秒开始 Karena 跳 waktu 过 terbatas, kita 图 langsung 像赞。 mengambil bagian 那 intinya saja.好，可以了，可以了，不要太多，会超过那个初始的地方。那往前倒退一下哦，回到第3遍敲大磬的地方。
大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗刹鬼子母，甘露悉充满。Om Mudi Soha Om 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 Mudi Soha. Om A Hum 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 Hum.到这边好，那因为台雷那边他们本来武功就 Karena di 是 Wihara Wajragarbha Taiwan, biasanya mereka 那台雷 melakukan 的武 persembahan 功本来 siang, 就是分两边做，一个是在大 dibagi 城堡 menjadi 内 dua 做共同的 dua 武功， akses, dua 那另 tempat, 一 yaitu 位法 di 师就会到西方境 Mandala 那边去 Utama 做，回到 dan 仪轨的 juga 地方 di 上夜 altar 有仪轨 Trini 的地 Arya 方。 di lantai 2. 那另外一位法师就会到西方境那边去做这个，那边有 Jika 牌 ada 位， satu 就给他们 biksu 大家做这个往生位 atau 的进 fase 行， yang 或者大 tugasnya 家讲这 pergi 个往 ke 生位的回向。所以 tempat 如果上次已 altar 经讲过， leluhur. 如果你的道场里面是没有这个西 Jadi 方境，
saya sudah pernah mengatakan jika di di wihara Anda tidak ada altar dirga, altar Trini Arya, atau altar baik saja guru Buddha untuk panjang usia, maka kalian tidak perlu melakukan beberapa sesi itu. Anda cukup melakukan, tidak perlu melakukan persembahan makanan dan juga penitipan jasa di sana. Anda cukup melakukan bagian ini saja, Mahapuja altar Buddha. Dan pada saat itu semua tangan kita pada saat awal, semua tangan kita menghadap ke atas karena kita harus namaskara dan juga membentuk mudra memohon adistana guru, adistana silsila. 如果这个做佛前大供，就是天厨妙供唱完之后，我们就向上做后行。好，那如果 Dan 是 setelah 还有要做 天 往 主 生 妙 位， 供 就 tangan 天 kita 厨 juga 妙供 masih 唱 di 完最 bagian 后一项 atas. 第四项唱这个 Seusai 藏记之后， 天 再 主 做 妙 往 供 生位的见识，或者我们知道的往生 kita 位回 masih 向，都 melanjutkan 唱完了， pelimpahan 我们才 jasa 向 ke 上 altar 做后 leluhur, 行，也就是前 dan 行跟后行 setelah 都 itu 是 baru 向上， tangan 因为 kita 我们会做 diangkat. 顶 Jadi 礼。 bagian 好，这个 awal 是 dan 第 bagian 一件 akhir 事情，唱佛 tangan 前大 kita 供是面对。 keduanya 再 dilepas 来是 karena 大 kita 家可以 harus 看到这个 me- 台湾雷藏寺放这个贡品的位置 dan 比较 menghadap ke altar 跟其他 utama, 道场不一 kita 样，是 melakukan 因为 namaskara. 这个场地的问题。 Selain 那 itu, 刚刚大家 semuanya 可以 dalam 看到这 posisi 个 berhadap-hadapan. 你们这边是龙边，对吧？法 Jadi 师是 tadi 在 kalian 龙 melihat 边最后 video, 一个 fase 位置 berada 进 di 去做施 sisi 食，所以他从这个 sisi 密坛， macan 我这里 dan 是 ia 坛城 berada 的 di 话， posisi 他走 terakhir 到密坛这边，然后 dan 绕 dia 到后面 berjalan 的桌 ke 子，他的供 depan 品是放在 altar, 后面的桌子 lalu 那 ke 边，然后再 belakang 走到 karena 外面 persembahannya 龙 ditaruh di 边，再走到湖 bagian 边去 belakang. 施食，再走 Lalu 回 dia 来走 dari 到这个供桌的地 sisi 方。 那 naga 一 ke 般其他 sisi 的道 macan 场，他 untuk 们供桌 memberikan 就是 makanan. 在尾挪前面的地方， Sedikit 不是 ralat, 在 jadi 最后 tadi 面。 fase berada 所 di 以大 posisi 家 naga. 要因地制 Jadi 宜。 setelah mengambil 好，你如 persembahan 果 lalu 供桌 pergi 在 ke 前面的，你 sisi 就是像 macan 你的 untuk 供一 memberi 样， persembahan 从 dana 龙边 makanan. 走到中间问讯，然后再走到前 Jadi 面的 Anda 供 dari 桌，这边来 posisi 做佛前大供， naga, 然后 lalu 取了 jalan 这 sampai 个 ke tengah, lalu 米饭之后， Bunshin 手上 memberi 请 hormat, 坐 lalu jalan 施 sampai ke 食。那 depan, 如果供桌 kemudian 放 Anda 在后 balik 面， lagi 就直接 mengambil 从后面 persembahan 出去 dan 了，好不好？这个是比较不一 keluar. 样的地方。 Jika 哈， persembahan Anda 还有 diletakkan 再 di 来， depan, 刚 Anda 刚 ambil di 可能 depan, 大 kalau 家 di 没有看 belakang, 清 ada 楚。 sampai 我们 belakang, baru 来 mengambil 这 kembali 个第 persembahan, baru 三 Anda 遍，你 keluar 们如果 memberi 回去 persembahan 再看的 makanan. 时候，哈，唱到 Jadi 这个 ada bagian yang 第 kurang 三遍常住 jelas 十方 tampak, 佛的时 tetapi 候， kalian 我们那个 boleh 摄影的王 mengulangi 师兄，我请他特别 melihat 拍 lagi 哈。 tayangannya 法 di 师 bagian 其实 di 还没有 rumah 到那个 Anda. 供 Jadi 桌 di 前面的时 bagian 候，有特别拍贡品，大家回去可 di 以在 bagian 这 ini 个网络大学 di 的网站 videonya 里 itu 面再 bisa 去 tampak 重 fase 新看 menyusun 拍了一个 perkembangan. 影 Ada 片。 satu sesiung 那这 juga 个王 yang 师兄有特别帮 mengatur 我们拍 persembahannya, itu 贡 Wang 品，这 Sesiung. 是有五行， Dia 上次 juga 有 telah 讲过五行，记得吗？金木水火土，金针 telah 木 memotret, 耳， mengambil 水 gambar 就是粉 persembahan 丝，好， 5 火就 elemen, 是炸过的 persembahan 豆 5 皮或 elemen. 者豆干，土就是香菇，然后还有山 Jadi 珍跟海味，也就 ada 是这个 5 海味是 elemen yang 盐， dilambangkan 山 dengan 珍是姜， makanan. 所以在那个盐上面会放一些 Lalu 姜， juga 好，这个是 ada 山珍海 garam 味。你如果没有 dan 看到 juga 这个特写的 jahe 镜头的贡品，你 sebagai 可以去看 simbol 一下。 lautan dan juga 然后另 gunung. 外我提醒大 Makanan 家 lezat 哈， dari 一 lautan 般 dan 这个 gunung. 道场我们在做佛前大供的时候，所谓的参与的人，上次是不是有很多 Biasanya 人 pada saat wihara 讲说他 melakukan 们有参加过佛 Mahapuja 前 altar 大供？ Buddha, 但是我有个特 biasanya 别 ada 的现 peserta 象， yang 就是 juga 去 bisa 参加的 ikut. 人，他 Waktu 就是直 minggu 接站 lalu 到位置上就 banyak 一 juga 开 yang 始唱。 berkata dia tidak 那到 pernah 底刚 ikut 刚 dan 供养什 jadi 么？ saya perhatikan kadang-kadang ada juga yang 所 datang 以 ikut, 你如果没有去看 ikut 菜色， lalu 准 langsung 备一个 ikut 什么 saja 东西，我们会 bernyanyi, 完全不知道我们自己 melantunkan 到底要 tanpa 供养什 melihat 么， terlebih 是不是 dahulu 这样子？ apa 好，然后我 persembahan 们 yang 也不是出力 tersaji. 去采买的人，好，也不是去帮忙 Jadi 煮 kita 菜的， kita 也没有 bukan 帮 orang 忙 yang 洗菜，也没有帮 belanja, 忙端 kita 菜 juga 到这 bukan 个 orang yang 大殿地上， mempersiapkan masakan, 什么事都 juga 没有 bukan 做， yang 我们就 membawa 去 persembahannya, 参与这个 masakan 唱 itu 诵，然后我 kepada 们也没有 ke 看到 altar. 特别去观 Jadi 察 kita 今 tidak 天的 melihat 菜 sama 色有什么。 sekali 所 apa 以我们 masakan 上个 hari 礼拜 ini. 讲了很多所 Kita 谓的 langsung 三 tiba-tiba 轮， datang dan 好， ikut 三轮长 bernyanyi. 空，好，不住相布施，好，然后 Minggu 不 lalu 要去 kita 有这个 juga 功 bahas 德 tentang 心。 Trisunyata.
yaitu tidak ada objek yang berdana, tidak ada objek dana, dan tidak ada penerima dana. Tentu saja untuk orang demikian, mereka tidak merasakan apa-apa karena ia sama sekali tidak mengeluarkan hujana dan sebagainya. Bagi orang yang mengeluarkan biaya, lalu membeli bahan dan masak, menggunakan beberapa jam waktunya untuk memasak, ia pasti lebih perhatian. Tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada partisipasi sama sekali, langsung ikut melantunkan, sulit bagi kita untuk memahami Trisunyata ini. Jadi kita boleh saja datang ke wihara untuk membantu mempersiapkan masakan, baik mencuci sayurnya atau membantu masak, membantu membawanya ke altar dan sebagainya. Jadi kita sendiri harus punya partisipasi dalam bentuk dana maupun tenaga. Jadi kita lebih bisa memahami tentang prinsip Trisunyata ini. Supaya Anda lebih bisa merasakan adanya rasa dharma dari persembahan tersebut. Jadi kita lebih bisa memahami tentang Trimandala Sunyata. Jadi kita coba praktik pelantunan dari bagian Namo Lingsan Hui Sang Fo Pusa. Di sini ada berkas audionya. Mungkin saya membacanya, saya melantunkannya bisa lebih cepat karena jika mendengarkan berkas audio, saya masih harus memberitahu di bagian mana harus memulainya dan menghentikannya. Jadi kita mulai dari Namo Lingsan Hui Sang Fo Pusa 3 kali, lalu Namo Changchu Shefang Fo, Namo Changchu Shefang Fa, Namo Changchu Shefang Sen, dan seterusnya juga 3 kali. Dan nanti pada saat pelantunan nama Buddha, kita membaca 6 Pensusucia Moni Fo, 6 Shimaja Amit Fo, dan sampai Milov Jun Fo, kita langsung loncat ke bagian belakang 2 baris. Jadi depan 2 baris, belakang 2 baris. Karena jika semuanya, waktunya nanti tidak cukup. Semuanya kita ulangi 3 kali. Yang pertama dengan kecepatan pelan, lalu menengah, dan selanjutnya cepat. Jadi perhatikan tadi sudah kita bahas ya. Dan apakah kalian ingat pada saat sudah sudah melantunkan 3 kali, maka akan ada biksu yang keluar untuk memberikan persembahan dana makanan. Dan yang lainnya berada di dalam altar mandala tetap melantunkan sampai selesai. Dan kemudian kita melanjutkan dengan pembacaan mantra. Semuanya ikut melantunkan nama agung Buddha. Kemudian semuanya membaca mantra itu untuk melakukan pemberkatan. Dan misalnya mantra transformasi makanan, mengubah makanan jadi tak terbatas sehingga bisa dipersembahkan. Karena makanan itu secara fisik hanya sedikit, tidak cukup untuk dipersembahkan kepada Buddha Bodhisattva yang tak terhingga banyaknya. Sehingga dengan mantra ini kita mengubahnya dan memberkati makanan yang akan didanakan. Oleh sebab itu, semua yang ikut membaca merapal mantra dalam Bhakti Sala sangatlah penting peranannya. Kemudian juga membaca mantra air mata dan juga persembahan universal. Jadi ada mantra persembahan universal juga. Jadi kita semua yang di dalam itu ikut membaca. Ada kata persembahan juga kita baca. Dan untuk nada Namo Changchu Shefang Fo dan sebagainya kita gunakan seperti pelantunan sutra. Jadi bukan bernyanyi. Jadi lebih gampang. Dan di sektor Cemfocong, untuk bagian mantra ini ada 3 mantra. Dan setiap mantra itu kita rapal 3 kali.
下一个 PPT， 下一页，那个讲师，下一页，动不了了吗？那个一才讲师在吗？卡住 ，OK， 好。如果有的话，你就动一下 PPT 到那个真佛宗真言跟供养记的地方。一才讲师在吗？回一下我话。好，好，开始分享哈。到那个真言跟供养记的地方，下一页。好，我直接用讲的，你待会找到再说哈。好，3个真言，刚刚讲这个，我们宗派的话，就是每 Jadi 一个 untuk 真言 ketiga 念3 mantra 遍。 ini 好， di 那 Chan 一 Focho 般 kita 在 berapal 3 kali. 再下一页，下一页，再下一页，这里好，停。好，在我们宗派里面，不是这个，上一页，上一页，好，停停。在我们宗派里面，在中间的 Di 地 Chan 方，我有 Focho 写，我们真佛宗是每一个真言 kita 诵 berapal 3遍。 mantranya 那一 masing-masing 3 般的kali. 寺庙里面，汉 Untuk 传寺 di 庙，他们有 Kuil 佛门课诵本， di 它是 Tiongkok 依据上师 Mahayana 我们 biasanya 讲 di 实习 dalam 法门的时候， ritus 佛 mereka. 说就把咽口 Jadi 恶鬼陀罗 berdasarkan 尼经 sutra 里面，他们念的 Foso 遍数 Jupa 真 Yen 言是 Ko 真的 Ekwe 念Tolo 80 Nijing. 遍。好，然 Mereka 后这个 membaca 甘露水 mantra 真言读10 transformasi 遍，不供真 makanan 言10 sebanyak 遍。我不晓得 21 大家记不 kali, 记得？ lalu mantra 在这 amerta 个 7 kali, gata persembahan 1当时的这 kali, 个 dan 咽口恶鬼陀 mantra 罗尼经 persembahan 里面， universal 7 kali. 佛 Jadi 陀 di 就告 sutra 诉阿 Buddha 难，如果是 membabarkan 恶鬼的 bagaimana 说，在 menolong 每天的朝晨 para 时跟 hantu 一切时 kelaparan 是要念7 yang 遍， terbakar 之后 mulutnya. 再念4如来的名号， Jadi 念 di 的 situ 是真 juga 言， Sang 好， Buddha 施给恶鬼。 memberitahu 如果要供 Ananda 婆罗 bahwa 门 harus 签，要念 membacakan 14 遍。 nama 如果 Sabta 要 Buddha 供 juga 这个佛法僧宝，要念21遍。好， jika 好，所以 persembahannya 我们 untuk 这只有各念3 para 遍， Buddha 没有关 Bodhisattva, 系哈。你如果是 para 很专 Buddha 心的 dan 念， Sang Triratna harus 念非常 21 执着的 kali. 时候，3遍的力量一样是很大，好不好？好， Jadi jika 好，这 Anda 个是 sungguh-sungguh 稍微讲一下 berkonsentrasi 有这 maka 样的事 rapal 情。好， mantra 好， 3 下一页。 kali juga cukup. 我们讲完的时候，再一起来念这个3称的佛号跟这个3个真言。讲 Dan 完，大 nanti 家再 kita 念的时候会 bersama-sama 比较 merapal 清楚在 mantranya 念什么哈。好， supaya 第一个辨识真言 kita 上 bahas 次已 dulu 经 supaya 讲过， saat 南无 merapalnya 萨 lebih 瓦 jelas. 甘塔耶 Jadi 多 yang 瓦 pertama 乌扎 mantra 耶嗡萨 transformasi 南 makanan 三波 Namo 来 Sawatanta 吽， 已 Yeto 经 Walu 讲过 Sheti 这 Om 个萨 Sam 瓦 Polai 甘 Sam 塔耶多， Polai 萨 Om. 瓦就是一切， Tadi 萨 di 瓦 sawah, 跟我们念百字明咒那个 istilah 萨都 sawah 是 itu 一样的意思， sarwa 萨瓦 atau 甘塔 semuanya. 耶多是如来。 Tanta 所 Yeto 以 itu 前面的 artinya 这一句 Tathagata. 是南无一切如来，蓝色的字，然后 Jadi 观 Namo 世音菩 Sawatanta 萨。 Yeto itu 真正的 artinya 咒语是 Om Namo 三波来 Tathagata. 三波来 Hom， 这里 Walu 是咒语， Sheti 也就是转化 Walau 有 kita 限 suara. 饮 Jadi 食 maka yang 为无 sesungguhnya 量 sebenarnya 的甘 dari 露 Om 法 Sam 食， Polai 让 Sam 这 Polai 个 Hom. 受供者 Jadi 皆能 mengubah 受用。 makanan yang 好， jumlahnya 那 terbatas 注 menjadi 意就是 amerta 有一 yang 句 tak 我们 terhingga 用这 supaya 个辨 semua 识真言来 penerimanya 加 dapat 持施为 menikmati. 施给鬼神众的时候，等同 Ingat 供 dengan 养 menggunakan 100千如 makanan 来的 ini 功 kita 德等无 memberkati 差别，这 makanan 是最 untuk 重要的一句 diberikan 话，大 kepada 家 para 要记住， hantu. 变无量，这个功 Itu 德也 juga 是很大。 sama 第二 pahalanya 个甘 dengan 露水真言， mempersembahkannya 再重复 kepada 一 para 次。 Tathagata. 南无苏噜波耶丹他耶多耶， Lalu 记得吗？ mantra 苏噜就 amerta 是妙色身如 Namo 来的那个 Sulu 苏。 Poye 这个 itu 在 Sulu 同样的 Tantaye 恶鬼 Toye 陀罗尼 Sulu 经里面， berarti 它后 nama 面就 dari 有解释，这一句 Namo 话叫 Miao 做 Sen 在 Rulai. 称的是南无妙色身如来。好，胆指 Jadi 他 saat 即说咒曰嗡苏 kita 噜 memuja 苏噜 nama 本 Miao 来苏 Sen 噜 Rulai, 本来苏噜 lalu 梭。 mantranya Tan 这一 Ceta 句 Om 才 Sulu 是 Sulu 甘 Polai 露 Sulu 水 Polai 真言 Sulu 的咒 Soha. 语。 Di 它 sini 的作 baru 用就是 mantra 把食 dari 物化成 Amerta. 甘露妙味。
yang berfungsi mengubah makanan menjadi amerta yang lezat, mempersembahkannya kepada para Buddha Bodhisattva, para adinata teratas mempersembahkannya pada para adinata, dan ke bawah mempersembahkannya kepada makhluk hidup untuk memadamkan api kilesa, memberi kesujukan dan kesempurnaan indera dan rupa. Lalu gata persembahan menggunakan ada gata persembahan dibaca 1 kali. 好，所以是用三德六味 Jadi di sini menggunakan 3 kebajikan dan 6 rasa untuk mempersembahkannya kepada Buddha, Sangha, semua makhluk di alam Dharma secara universal. Jadi kita memberikan persembahan kepada semua alam Dharma. Oleh sebab itu ada dana persembahan makanan. Dan selanjutnya mantra persembahan universal. 我直接收音了，哇日啦吽，好，这个也就是虚空藏菩萨的普供养 Ini 经 merupakan 典， mantra 我们3个咒语 persembahan 其实它会 universal 含 dari 组成。第一 Bodhisattva 个 Akasa 念时间 Garbha. 有 Jadi 讲 mantra ini semuanya ada 一切如来或 adinatanya. 者是 Yang 观世音 pertama, 菩萨的 mantra 吗？第 transformasi 二个 makanan 干净 adalah 真言的主 segenap 真是谁？ Tathagata dan Bodhisattva Avalokitesvara. 妙色 Yang 相 kedua 如来。 mantra air 第 amerta, 三个普供养经 adinatanya 典的 adalah 咒是谁的？ Myosus 是虚 Tathagata 空藏 Myosusun 菩萨， Julai. 也就是念这个咒语的 Yang 意思是 ketiga, 于空中升起 mantra 一切 persembahan 的供， universal 不只 adalah 是食物， Bodhisattva Akasa 也可 Garbha, 以有用品， yaitu 也可以有华盖， membangkitkan 可以有高山， persembahan 什么七 dari 珍八宝 kesunyataan 的 sehingga 令供养， persembahan bisa 根本是 memenuhi 同时 segenap 法界 semesta 诸尊跟一切众 dan 生 para 皆 Buddha 得受用无有 serta 余乐。 semua 好， makhluk 这个 dapat 就是 menerima manfaatnya tanpa 这个3个 terkecuali. 真言跟咒语。好，我们回到刚刚的仪轨，我们现在来练习。我们从南 Jadi 无 sekarang 灵山 kita 会上佛菩 belajar 萨，然后常住十方佛法僧 praktek 唱完之后， pelantunannya. 稍微放大一下。 Kita mulai dari Namo Lingsan 然后我们 Huisang 唱前 Fo 面的 Pusa, 2行佛号， lalu 跟后面 masuk 的 ke 2行佛号。 Changchu, 第一 Namo 遍， Changchu 那第二 Sepang 遍 Fo 是 dan 这样，会 seterusnya. 比较 Lalu 中慢的速 nama 度。第三 Buddha 遍会 kita 变 baca 快。 2 baris 记 depan 住 dan 我 2 刚 baris 唱过 belakang. 那个佛， Pengulangan 会 3 拉一 kali. 个 Yang 音。第一 pertama 遍跟第二 dengan 遍会 pelan, 拉音， kedua 音要唱的比 kecepatan 较 sedang, dan yang terakhir 比 dengan 较 cepat. 慢。第三遍的话就是长 Jadi 音 yang 了。 pertama 我 lebih 们大家一起来试 pelan, 试 yang 看。 kedua 好， sedang, 那边 yang 唱的 ketiga 时候 cepat, 就是 jadi 这 lebih 个是 datar. 边招情的意思。 Jadi ingat saat membaca 这里 ini, 没有要 nah 用有 melafalkan 音 nama 哈， Agung Buddha ini 好， adalah 用大气， pengundangan. Dan kita gunakan 记得 touching. 要有那个招情的感觉在里面哈。 Jadi ingat harus merasakan pengundangan dengan sepenuh hati. 灵山会上佛菩萨，南无灵山会上佛菩萨，南无灵山会上佛菩萨。好，压大磬，再起音举枪。 Jadi setelah 3 kali kita tekan touching, lalu kita mulai tarik suara lagi. 南无常住十方法，南无常住十方僧，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延寿药师佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无当来
下生弥勒尊佛，南无无法诸天菩萨，南无伽蓝身众菩萨，南无历代祖师菩萨，南无大圣吉那罗王菩萨，南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方僧，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延寿药师佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无当来下生弥勒尊佛，南无无法诸天菩萨，南无伽蓝身众菩萨，南无历代祖师菩萨，南无大圣吉那罗王菩萨，南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方僧，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延寿药师佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无当来下生弥勒尊佛，南无护法诸天菩萨，南无伽蓝身众菩萨，南无历代祖师菩萨，南无大圣金那罗王菩萨，南无萨瓦旦他耶多瓦卢智地唵三波来三波来吽，南无萨瓦旦他耶多瓦卢智地唵三波来三波来吽，南无萨瓦旦他耶多瓦卢智地唵三波来三波来吽，南无苏卢婆耶旦他耶婆耶但知他唵苏卢苏卢本来苏卢本来苏卢梭哈，南无苏卢婆耶旦他耶多耶但知他唵苏卢苏卢本来苏卢本来苏卢梭哈，南无苏卢婆耶旦他耶多耶但知他唵苏卢苏卢本来苏卢本来苏卢梭哈，此时色香味上供十方佛，中风出圣贤下济六道品，等时无差别随缘皆饱满，临近使者的无量波罗蜜，三德六位供佛激增，八戒有情普通供养。唵耶耶南三波哇哇日来吽，唵耶耶南三波哇哇日来吽，唵耶耶南三波哇哇日来吽。好，这个就是大概我们在三称灵山会上佛菩萨跟三称招 Jadi 请佛 demikian caranya 跟 kita 菩萨还有护法的这 melantunkan 个 3 三 kali 昧 Namo 和 Lingsa 和 Huisang 中 Po 曼和 Pusa, 中版的时 lalu 候， 3 然后 kali 要提 pula 醒 Namo 大家， Changchu Sepang Po dan 请尽 seterusnya 量不 dengan 要唱 kecepatan 太 yang 快很 berbeda. 快的那一
Dan saya 因 ingatkan 为你会来 jangan 不及招请那个 melantunkannya 佛萨 dengan 跟护 sangat-sangat 法。 cepat 再 karena 来， tidak 这个 akan 念 sempat 咒语的 melakukan 时候， pengundangan 敲 Buddha 大庆 Bodhisattva 的地 dan 方 Dharma 哈。 Palang. Lalu saat 因为 merapal 我们在 mantra 第 harus 3遍 perhatikan 佛号最后一个佛 ketukan 号南无 touching 大圣 karena 景 pada 纳罗 saat 王菩 ketiga 萨有没 kali 有敲大庆最后一个佛号？ melantunkannya Namo Tassa 那个 Cina 滑 Luang 鼠跑 Pusa, 一 di 下， situ 最后一个 kita 佛号，对，那边 akan 我们 mengetuk 敲了之 touching 后 di 是 bagian 放掌。 sa itu 好， 3 kali. 那 Dan 因为 setelah 刚 itu 刚是 kita 三 melepas 声佛 mudra, 号，其实 lepas 在这个 anjali. 南无沙哇丹哈耶多那里应该要画一个压大庆的，因为我们现在是 Dan 另一 tadi di 个 Namo 不 Sawatan 同的节 Tayeto 的 itu 开 di 始，所以 bagiannya 上 itu 一节跟 harusnya 下一节。 ditandain 这一 harus 节的 menekan 话，我们是 touching 要 juga 先 karena 开 ini 始要 sudah 这 tahapan 个持 berbeda. 咒，所以应该是要先 Jadi 画一个压 bagian 大 sini 庆， kita harus 然后再来 mulai 南无 merapal 沙 mantra, 哇 jadi 丹 harus 哈耶 menekan 多，同 touching 样的 1 第一 kali. 句我们就是要敲大庆， Lalu 它这边 saat 没有 kita 画没有关 membaca 系哈。你 Namo 如果有 Sawatan 看到它有 Tayeto, 画，你 di 就 sini 敲。 boleh di tuanya 那没有 kita 看到，但是 ketuk 你知道 touching, 要 boleh 敲 juga 的，你 tidak. 就敲，好 Jadi 不好？这 misalnya 是 Anda 原来的 melihat ada 依 tanda 轨，我只是 ketukan, 让大家 Anda 看 boleh 明白。 ketuk touching 所以 di 第一 tuo 遍 itu. 你敲 Jika 在 tidak 第 ada 一句 tapi 南 Anda 无 ingat 沙哇丹哈 perlu 耶 mengetuk, 多， boleh 好。 Anda ketuk 然 juga. 后第三遍的时候，你敲在 Dan saat 多， yang ketiga 应该 kali, 要左边也要 tuonya 画一 juga 个后。 di OK sorry， tuo 画一个大庆哈。 penanda 好，第二句 pengulangan ketiga, itu 甘 ketoknya 露 juga di 水 tuo. 真言同样的。 Lalu untuk 南无 mantra 苏卢 amerta, 婆耶 Namo 都是 Sulu 敲在 Poye 第一句，它没有 sama, 画，但是它第 mengetuknya 三遍有 di 画在左 Y. 边，有看到吗？ Di 第 sisi 三 kanan 遍的 tidak 耶，对对 ditandai, 对，那 tetapi 里 di 有 sisi 画。好， kirinya ada 所以我们 tanda 知道了， ketukan 不 touching 管 itu 是第 untuk 一遍还是 pengulangan 第三 ketiga. 遍，都是敲 Jadi 在第 kita 一 harus 句， tahu 对不 waktu 对？好，它写 pertama 在 maupun 耶的 yang 地方，我们 ketiga 就知道。再来， ketoknya di 此时色 usai 相 kalimat 归， yang 因 pertama. 为这里是记，它不是咒。 Lalu di 好，所以我们也是要压大庆。 我 di 看它第二句有没有压大庆？ Su 南无 itu 苏卢 juga 婆耶 ada 看到吗？ menekan 没有。 touching. 如果第二句的苏卢婆耶你要压大 Di 庆再 Namo 敲甘露 Sulu 水真 Poye, 言是 jika 可以 Anda 的，因 mau 为它是 menekan 不同 touching 的 dulu 主 pada 尊， saat 不同 memulai 的咒语。 juga 你 boleh 可以先 karena 压大 sudah 庆再 berbeda 来，南无 adinata 苏卢 dan 婆耶。第 berbeda 二句不 mantra. 是 Jadi 此 Anda 时 boleh 相归， menekan 对， touching 那 terlebih 你 dahulu. 可以先压大庆，再敲苏卢 Jadi di 婆耶 Namo 是可 Sulu 以，因为 Poye 它 di 的主 nan 尊 nya 不 itu 一样，好不好？ tekan touching 然 dulu. 后刚刚讲第三个是记，此 Kemudian 时 bagian 色 yang 相位， ketiga 此 gata 时色相 Shi 位， Se 地上 Xiang 公 Wei 是防佛， Shang 因 Gong 为是 She 不 Fang 同 Po. 的内 Dan 容。 ini 刚 sudah 刚是持 bagian 咒， atau 现 makna 在是 yang 念 berbeda. 记， Tadi 所以它有 merapal 重 mantra, 来 sekarang 压 membaca 大庆 gata. 敲大庆。 Jadi waktu 好， mulai 再 tetap 来隔 menekan 壁 touching 行 dulu. 三得六 Dan 位，有没有 lihat 看 di 到它有一个敲 baris 大庆 sampingnya 要合 San 掌？ Te Liu Wei. 好，因为 Di 我们 Wei 刚 itu 诵 juga 完 ada 佛号的时候， memukul 我们是 touching 放掌， dan 对吧？ ada 然后 tanda 快结束了，所 beranjali 以它告诉 hecang. 我们这里要合 Karena 掌， tadi seusai 那我 rapal 们就敲大 melantunkan 庆， nama para 就 Buddha, 才可以有 kita 定做 lepas 空。 anjali dan 这 di 个 sini 放在这个丹田上 setelah 面呢，就 usai 改成 mantra 合掌，有 kita 敲大庆， kita 它 beranjali 有引 lagi. 导我们才可以有动作。好，所以在这里合 Jadi 掌之 tunggu 后，最后一 panduan 句。 baru kita 唵 mengubah 耶耶 gerakan. 南三波哇哇 Kemudian 日来吽。 bagian 因 yang 为这句 terakhir 很难 mantranya 懂，所以 Om 它 Ye Nang 放在最 Sampowa 下面，我们 Pajalai 敲在 Hom. 最下面。 Jadi 第 tanda 三遍 touchingnya 敲 di 在南 Hom 唵 karena 耶耶南， mantra 放 ini 慢 cukup 速 pendek 度， dan 不要 bagian 紧急刹 pengulangan 车。好，比如说 ketiga 我们前 di 面 Nang 2遍。 Om Ye Nang di Nang itu kita 唵 ketok 耶 touching 耶 tetapi 南三波哇 kecepatannya 哇 harus 日 lambat 来吽。 karena 唵 yang 耶耶 ketiga 南三 menjadi 波 lebih 哇 lambat, 哇 tidak 日 sama dengan 来吽。 sebelumnya. 唵耶耶南三波哇哇日来吽。所以记得第三遍的速 Jadi 度 ingat 要 bagian 放 ketiga 慢，绝对不要 kecepatannya 紧急 melambat, 刹车，那个感 jangan 觉会很 cepat-cepat 奇怪哈，表示是自己没 menghentikannya, 准备好的 menyelesaikannya 感 karena 觉。 nanti perasaan itu 那这边的话， akan tampak 50 janggal 分了哈，已经 seakan 快 tanpa 讲完了。 persiapan yang matang. 我们直接来看最后一个天厨妙供的 Dan 最后面 kemudian 的 bagian 赞
terakhir yaitu 我们看 Tian 一下 Chu 那个 Miao Gong PPT， atau 第persembahan 4个大 surgawi 象 yang 节 agung. 归唱赞天厨妙供。PPT 往后，可能在后面很多页，不是这个哦，在后面很多页的地方。好，我直接讲好了，我们等一下讲师找到。
最后的这个天厨妙供哈，它 Jadi 是 Thiên 为 Chủ 这个 Miao Kung 大 atau 供 persembahan 佛 surgawi 祖 yang 大 agung 供的供养圆满 ini 时所 merupakan 要唱的供养 penutup 赞， kata pujian 涵 penutup 盖 dari 了 Maha 赞叹 Puja 供养 Altar Buddha 真言加持 untuk 礼 setiap 敬菩萨， kata 这个供养天厨 mantra 妙供里面就 pemberkatan 包含了三 penghormatan 个部 kepada 分。第 Buddha 一个是 Bodhisattva 它既然是 semuanya 赞叹， terkandung di 供养 dalam 赞的一 Thiên Chủ 种， Miao Kung 所以 ini. 它是要 Yang 第一个是 pertama, 要赞叹， dia 记得要 merupakan 有赞 sebuah 叹， kata 再往后 pujian. Jadi 在 ingat 前 harus 面 ada perasaan 还 yang 没有到 memuja. 唱诵的地方，再往前大概3、4页的地方，再往前，下一页，下一页。Yes， 这里好，放大。OK， 好，这个天厨妙供它包含了3个，第一个 Jadi Thiên Chủ Miao Kung ini memuat 往上 3 一页好了， bagian. 对，这里包含了赞叹供养，一定要有赞叹嘛。我们既然是称赞，第二个 pemujaan, 它包含 persembahan 了真 pujaan. 言，哪一句真言就 Satu 是 yang 不 kedua 翁苏鲁 pemberkatan 萨 mantra 萨 yaitu 里 di 哇。 bagian 这 di 个我今天写说它是火 Osulu 星文，有人 Saliwa. 问说火星文是什么？因为我这个完全看不懂啊。这一句护翁开始，我 Dan 写 ini 2的这个地方，这个真言到底 bahasanya 在讲 seperti 什么 bahasa 东西 planet 啊？以 karena 前我 tidak 们在 paham 唱这 juga 个 ini 天厨 artinya 妙供 apa. 的时候，你如果听不懂火星文是什么，火星文就是看不懂的东西全部叫火星文，或者你 Jadi 叫它 kita sebut 天 bahasa 书也 planet 可以。 Mars 好，所以 kan bagian 这 ini 个 karena kita 天厨 tidak 妙 paham 供有分 artinya 3个， hanya 第一 saja 个 sudah 天 ada 厨 dari 妙 dulu. 供禅悦殊陀，这个是在赞叹。 Jadi 第 Thiên 二 Chủ 个 Miao 部 Kung 分就是 Chan Ye 真 Su 言 Tuo 加持，我写 itu 2的 ada 地 bagian 方从护 pemujaan 翁 yang 苏鲁 nomor 开始， 2 第3个 dari 部 Hu 分 On 是礼敬 Sulu 菩萨，有包含 Saliwa 这3个 itu 层次。那我们现在 pemberkatan 往右 mantra. 边看那个框 Dan 框， yang 我问大 ketiga 家说， penghormatan 天 kepada 厨 Buddha 妙供在 Bodhisattva. 唱什么？什么叫做 Sebenarnya 禅悦 apa 殊 yang 陀？ sedang dilantunkan 以 dalam 前 Thiên 我 Chủ 们在 Miao 做 Kung? 佛 Apa 祖 yang 大 dimaksud 供， dengan 我的 Chan Ye 脑袋 Su 一大堆问号， Chan 这 Ye 到 Su 底是 Tuo? 在唱什么火星文？我为什么都看不懂也听不懂？我嘴巴在 Jadi dulu 唱，我 kita 唱 juga 出的 saya 旋律，可 juga 是我 waktu 不晓得 belajar 我 juga 在唱什 bingung 么。 apa yang sedang 有没有 dibaca 人 ini? 懂得 Apa 举 artinya? 手？好，或者是第 Apa 二 ada 个， yang 这个 paham 真 dengan 言 maknanya? 护翁苏 Atau 鲁 misalnya 萨里 nomor 哇 2, 南瓜 mantra 玛 ini 耶格 gunanya 兰尼 untuk 耶 apa? 大苏 Apa 罗。 ada yang tahu? 这个是什么火星文来的？有没有人知道这句是什么？有 Jadi 的 ini 话 seperti 举 bahasa 手。 planet. 好， Apakah ada 请 yang 这 tahu 个后台 maknanya 帮 dan 他开麦 kegunaannya? 克风。 Jika ada 好，或 yang 者你 tahu 写在 boleh 留言 mengangkat 区。 tangan 再来第 atau 3个问题， mengetikkannya 我要问的是 di kolom 摩 chat. 诃般 Dan 若波罗蜜， yang 最后 ketiga, 写的南无 Mahaprajna 禅悦藏菩萨 Paramita, 摩诃萨，后 apa 面又加一句 hubungannya 摩诃般若波罗蜜，跟伽蓝赞一样。 dengan 这个 kata ini, 跟 dengan 天 Thiên 厨 Chủ 妙 Miao 供 Kung 有什 ini? 么关系呀？你不觉得 Karena 吗？ di bagian akhirnya 有 Namo 没有 Chan 人 Ye 可以 Chang 回答？我 Chan 以 Ye 前是 Chang 自己 Pusa 完全搞 Mosa 不懂，这 Moho 到底 Boyek 在搞 Bolomi. 在唱什 Saya 么 dulu 东西？ juga 有火 bingung 星文， apa 有没有人听 maksudnya 得 ini. 懂的？举一下手，请后台帮你开麦克风，我看看有没有人写。 Jika ada yang paham boleh 有没有 mengangkat 人 tangan. 懂的举手，我们请秋 Maka 曼师姐帮你 Anda 开麦克 boleh 风， mengangkat tangan, 是不是 maka 很 nanti 难？ mic Anda akan dibuka. 对不对？我真的是一头雾水啊，脑袋里面是全部都是问号。好，然后后来 Memang 我仔细 sepertinya 再去 sulit 找了 kan? 一些里面到底是在做什么，那跟大家分享。如果 Dulu 有 saya 讲 juga 错的 sangat 话， bingung, lalu 这 saya 是我目前 mencari 的理解。 jawabannya, 也有请这 literaturnya. 个师尊有机 Jika 会在 ada 开示 yang 的时候， keliru, 以师尊的开示为主。好，我现在 harap 先跟大家 dipahami karena ini 分享 merupakan 目前 pemahaman 了解到 pribadi 的 saya. 天厨 Mungkin 妙 nanti 供的 jika 教 ada 旨，什么 kesempatan 是 kita 禅 akan 悦 memohon 殊陀。 sujud 第一 untuk 句， menjelaskan 下 apa 一 yang 页， dilantunkan 天 dalam 厨 Thiên 妙 Chủ 供 Miao 禅 Kung, 悦 apa 殊陀 maksudnya 讲 Chan 的 Ye 是 Su. 什么？下一页的 PPT， 对，他讲的第一个，他是现了一个景象， Jadi 就 dia 是我们 maknanya 以 adalah 禅 yang 悦殊 pertama 殊陀为首 persembahan 的殊 dapur 胜抽象， surgawi, 什么意思呢？ kenikmatan 天厨 samadhi yang 妙 lembut 供， dan 它基 murni. 本上这一句就是在赞叹供养的清净 Jadi ini 殊胜。我们 merupakan 刚刚讲虽然 pujian 这个是赞叹， akan 所以我们要 kesucian 赞 dan 叹。 keagungan dari 但是 persembahan itu. 天厨指的是诸天天上界所受 Jadi 用 yang 的 dimaksud 清 dengan 净 Thiên 妙 Chủ 食， dapur surgawi 妙 itu 供 adalah 就是最 semua 殊胜、最 makanan 清净的 suci. 供养。所 Maka 以我们 dari 赞叹
alam dewa. Jadi yang kita puja bukan makanan yang kita persembahkan ini, makanan duniawi ini. Tetapi karena tadi kita sudah membacakan mantra, 3 kali mantra itu untuk memberkatinya. Lalu juga ada kata persembahan. Semuanya kita gunakan untuk memberkati persembahan ini supaya persembahan ini menjadi seakan persembahan surgawi yang agung dan suci. Jadi semoga dengan persembahan yang paling suci, paling agung ini, kita persembahkan kepada Buddha Bodhisattva untuk menyampaikan penghormatan yang tertinggi dan tertulus dalam diri kita. Chanye Sutho itu kenikmatan samadhi yang lembut dan murni. Jadi apa hubungannya Dharma Sukha dan Amerta Tirtha ini? Dharma rasa dari Amerta. Apa hubungannya? Jadi kenikmatan dari samadhi, Dharma Sukha dari samadhi, sama seperti dalam hukum persembahan siang ada kata Chanye Wei Shi Fa Si Chong Man. Jadi di dunia, di alam manusia ini, kita menggunakan menyantap makanan duniawi, tetapi kita menghasilkan Dharma Sukha dari samadhi. Jadi Sutho itu melambangkan makanan dan minuman di duniawi ini. Jadi maksudnya amarta. Apa ada yang pernah ingat bahwa Sucun pernah berkata bahwa susu kita gunakan visualisasikan berubah menjadi danau, lalu menjadi amarta Dharma yang mengandung prajna yang agung, sehingga setelah Anda menyantapnya, Anda mendapatkan prajna yang tak terhingga. Jadi Sutho itu maksudnya minuman, melambangkan minuman. Itu prajna yang mengalir lewat. Jadi prajna yang mengalir melalui amarta yang penuh dengan dharma rasa, yang merupakan persembahan yang suci, sehingga bisa menutrisi kehidupan kita. Selanjutnya ada mantra transformasi makanan. Jadi ada Om Sulu Saliwa Tanta Ayeto Tani Yeta Sulu Sawoha. 好，总之我们现在稍微解释一下哦。第一个2个字护翁， jadi ini merupakan bahasa yang sangat asing, tetapi kemudian saya pelajari, saya temukan bahwa sulu ini maksudnya om. 其实就是要去备注后面的那个 om 字要怎么发音的，但是它就是等于 Jadi huong itu 好，再来第一 maksudnya baca 个 om. 咒语里面有2个 sulu， Lalu ada sulu, di mantra ini ada 2 kali sulu. Sulu tadi kita baca mantra yang persembahan amarta, ada nama dari Tathagata Miao Sesen Rulai. Jadi sulu itu maknanya agung atau indah. Amarta yang indah, amarta yang agung. Lalu saliwa itu sarwa, tanta ayeto. Maknanya adalah segenap tathagata.
Kalian ingat kan di mantra transformasi makanan ada Namo Sarwa Tanta Yeto. 就是萨尔哇， Jadi Sarwa 就 Tanta 是刚 Yeto 刚我们 bermakna 讲的变 Sarwa 南 Tata 无萨 Gata 瓦 atau 达玛阿 segenap 耶多， tata 它同样 gata. 的意思，萨尔哇，这个就 Jadi 是一切， Saliwa ini 单 sama 他阿 dengan 耶多就 Sarwa. 是一切如来，这两个是一 Saliwa 样的， Tanta 但是有不 Ayeto 同的译者 maknanya 写出来 sama, 的字，一个 Sarwa 讲 Tanta 广东话 Gata, 的人， Sarwa 一 Tanta 个 Gata. 讲湖南 Jadi 话的，一个 mungkin ya 讲这个 seperti 台湾话的，它 bahasa 标 dengan 注出 dialek 来 yang 的字， berbeda, 音译的字用的就 Guangdong, 会不同，所以搞不好这 Taiwan, 些后 dan 来的 sebagainya. 后世的 Jadi 人就云里雾 bunyinya 里，怎么 berbeda 看 sehingga 觉得 kita 很 yang 像，又不晓得他们 mempelajarinya 在翻译 kemudian 成什么样，这是 juga 当时 bingung 翻 karena 译的人他用的 bunyinya 技巧 berbeda, 化跟我 tetapi 们是可能现代 eh, 的人不一样哈。再 penerjemah 来，它 mantra 还有 ini 一 dulu 句 juga menggunakan 单 dialeknya 一， sendiri. 它我没有写在上面哦。这一句是也就是全说哈，我只能讲这是方便说，也就是 Lalu 如 ada 是如下， Taniyetha, 进入这个 itu 核 maknanya 心的咒语的地方哈，也就是要讲后面这一句 demikianlah 苏鲁 memasuki mantra. 西苏鲁收哇 Lalu 呵，这什么 sulu 意思？苏鲁 sawahe. 手哈，好， Jadi 我们 sulu 还是把它 soha, 唱成收哇 sawahe 呵哦， adalah 因为 soha. 它这个还有牵 Tetapi 涉 kita 到这个 bacanya tetap 连板配 sawah, 合的地方，但是 sawahe 我们要知道这 karena 个 harus 收哇 disesuaikan 呵 dengan 的 tanda 意思就是 ketukan. 手 Tetapi 哈， kita harus paham 搭配前面这个苏鲁。 sawahe ini 手哈 artinya 就是有 soha, 圆满成就的意思，所以 soha. 希望我 Artinya 们这一次的妙 pencapaian 供 kesempurnaan. 能 Jadi 够 maksudnya 圆 adalah 满 semoga 成就， persembahan yang agung yang 这 kita 样可以 lakukan 吗？ hari ini bisa 好，类 mencapai 似啦，好，我们只能 keberhasilan yang 全说 sempurna. 方便的去解释，大概 Jadi 让 ini 大家了解， cara 不会 yang 像我当时一 sederhana 像 untuk 在唱古经 memahaminya. 文一样都不晓得哈，所以这 Jangan 个就是 seperti 这一 saya 句真 dulu 言，就是 saat 以 mempelajari 真 ini 言 rasanya 加 seperti 持， bahasa 哈， planet, tidak tahu 让 ngomong 世 apa. 俗的食物转化为 Jadi 万物的 maknanya 妙供， semoga 希 dengan 望一 mantra 切 ini 如 kita 来，一切 memberkati 如来，对不 sarana 对？ puja supaya 悉接 semua 纳受， makanan berubah 使这个 menjadi 妙供圆 amerta 满 yang 成就。 agung 好，还有最 dan 后一句下一页 dipersembahkan 第 semoga 三部分。 dipersembahkan 南 kepada 无禅 segenap 月 tata 藏菩 gata. 萨摩诃 Semoga 萨 tata 摩 gata 诃波耶波罗 memberkati 蜜，这一句 supaya 是在唱 semuanya 什么？ menjadi sempurna. 好，禅月藏我们现在就可以知道是以 Lalu ada 禅月 bagian 为 Namo 始，所以 Chanye 它 Chang 是发 Pusa 喜 Mohosa. 充满，对不对？所以它是法喜的 Kita 化 tahu 身， nama 我们归 Namo 命 Chanye 礼敬， Chang 以 Pusa 禅 Mohosa 悦 itu 法 berarti 喜为始， segenap 以法味保卫 manifestasi 众 dari 生 Dharma 的 Sukha. 无尽功德。好，这个菩萨很棒的。 Jadi 好， kita 然后第一 menghaturkan 呢，摩 persembahan 诃波耶 kepada 波罗 para 蜜 Buddha 就是波 Bodhisattva 耶， dengan 摩 Dharma 诃 Sukha 波 dari 耶 Samadhi 就是大波 sehingga 耶 menjadi 波罗 Dharma 蜜， Sukha 这 yang 里记得 menguntungkan 六波 insan 罗 yang 蜜， tak 布 terhingga 施、持 jumlahnya. 戒、忍辱、精 Kemudian 进、禅 ada 定、智 Moho 慧， Poye 就 Polomi 是这个智慧波 berarti 罗蜜，是六波罗蜜之一。 Maha 所有的 Prajna. 波 Jadi 罗蜜在 gabungan 修 dari 的时 semua 候， prajna 你修忍辱也是要智慧， yang 修 merupakan 布 salah 施也 satu 就是 dari 供 Sat 养。 Paramita. OK， 所以布 Jadi 施、 Anda 供 berdana 养 itu juga 都需 merupakan 要智慧。 persembahan. 我们持戒 Juga 也要智慧， membutuhkan 精 prajna. 进也要智 Saat 慧，忍辱也要智慧。 menaati 所以 sila 后 juga 面加了这一 membutuhkan 句： prajna. 摩诃波耶波罗蜜，以大智 Wirya 慧总摄 juga 这 atau 个赞 ketekunan juga 的圆 membutuhkan 满 prajna. 成 Jadi 规， semuanya membutuhkan 表 prajna. 示供 Moho 养 Poye 也要以 Polomi 多 ini 以智慧为 bermakna 一道， kesatuan 不然我 dari 们就跟瞎 semua 子一样就 prajna. 修偏了 Jadi 哈。 supaya persembahan 令 kita 行者 ini 是供升华 mendapat 为身 tuntunan 供，以 dari 心 Maha 供契入 Prajna 法供，心不住相，然后真正的圆满一样，回 agar 到三轮体。 persembahan ini 好， dari yang berwujud 使这 menjadi 个圆 persembahan batin, 供 dari 养就 persembahan batin menjadi 哦 persembahan 不取 dharma, 相布施，也 sehingga 就 batin 是 tidak lagi 不取相的 melekati 供养， bentuk 这是 atau 要靠 rupa. 智慧方能够达成圆满的 Dan 波罗蜜。 kesempurnaan dari 好， persembahan ini 所 tetap 以 harus 我们现 mengikuti 在来练 prinsip 习 tiga 一 mandala 下这 sunyata. 个唱赞。我们请那个后台的把两位今天要跟 Jadi 我们互 sebagai 动的 penutup 两位 nanti 助 kita 教， akan 不好意思哦， melakukan 两位助教， interaksi 我们最后才开始唱这个赞记。那思文已 dengan 经出来 dua ，OK， 思文助 cuciao, 教，你先唱一下，因为 yaitu 上次 Sewen Cuciao 前 yang 兰 akan 赞我 melantunkan 们已经有 bagian 学了，对，这 Tian 个地 Chu 方不 Miao 要 Kung 动，就是这 karena 一页。 dia sudah 我们有学前兰赞怎么 mempelajari 唱，那 bagian 跟天 Xie 厨 Lan 妙 Chan. 供是同 Jadi 样的唱 nadanya ini 法。 sama 思 Tian 文 Chu 有 Miao 办 Kung 法 dengan 先 Xie 试 Lan 试 Chan. 看吗？可以，谢谢阿弥陀佛。好好，那我们请思文先试。
式是从天 Jadi 厨 untuk 妙 pesuhan 供 Cuciao 一 sudah 直 pernah 唱到 melatih 禅 Xie 悦 Lan 生 San. 活。 Jadi 那个 sekarang 下 dia 一 akan melakukan
dari 立 Tinju 俊 Miaokok 助教 sampai 就马 Chanye 上 Sutu. 接着从富翁 Lalu 一 di 直 Chin Chu Jiao 唱到两 mulai 个黄 dari 色的 highlight， 可以吗？好，好，请开始。 hubung sampai bagian kuning yang di stabilo kuning. 残月书作。下一位，那个丽俊，呼，请丽君助教开麦。Om Sulu Sa Li Wa Ai Dan Tha Ye Tua Adani Ye Ya好，我们换回，好，换回那个诗文，丽俊唱的非常好哈，我们换一下诗文，从南无穿越藏，南无禅月藏菩萨摩诃萨摩诃般若波罗蜜。好，很好。那个诗文刚刚只有在第二 Keduanya 行的 sangat 长月 bagus. 书陀的那个书， Jadi 在 Suwan 大 Cuca 概第 tadi 三 di 格跟 bagian 第 yang 四格好像多了一个 Chanye 格出来，只有 Sutuo. 那个地方而已，其他都很好， Di situ 好不好？ ada 那 sedikit 你们两位现 seakan 在有 penambahan 稍微懂天楚妙 ketukan, 公在唱什 tapi 么了 semuanya 吗？ bagus. Jadi apakah kalian sekarang sudah paham apa yang sedang dilantunkan di dalam 以 Tianchu 前诗文知道 Miaokong? 你在唱这个什么苏鲁萨里哇丹他叶多，这知道自己在唱什么吗？ Suwan Cuca juga tahu 不晓得。那 membaca 个丽俊知道在唱什么 Om 吗？ Sulu Saliwa 差不 Nanta 多是 itu 很好 Anda 很好的 apakah 公用 tahu 功 apa 法了。 artinya? 好，但是 Jadi dulu masih 总 belum 之啦，我 paham 们现在把它拆 maknanya, 解过后， tapi 就是 intinya 前面 sekarang 有 kita 两行，从天 sudah 楚妙到 membedahnya. 妙供一直到禅月书陀，就 Jadi 是 yang 吃 bagian 的跟 depan 喝的， ada 简单 barisan 讲。 Tianchu 好， Miaokong 接 Chanye 下来我们 Sutuo, 就是 dua 就 baris 五 itu 翁 dari 苏 makanan 鲁 dan 萨里 minuman. 哇，就是这 Lalu 个 Om 妙 Sulu 供供养一 Saliwa 切佛菩 itu 萨，苏里 bermakna 萨尔 persembahan 哇，苏里哇就是萨尔 dipersembahkan 哇，一 kepada 切丹他 segenap 阿耶 tata 多就是 gata. 如来供 Dan 养一切 ta'ayat 如 itu 来。 berarti 达 kepada 尼耶 semua 他也 tata 就 gata. 是进入 Dan 下一个阶 niyatah 段是 berarti 什么？苏 memasuki 鲁 bagian selanjutnya 手哈，就是 sulu 让这个 soha. 妙供成就， Sulu 这一 sawaha 次的 sulu 妙供 soha 能够 berarti 圆满 supaya 成就，分别是 persembahan 咒 kali 语 ini 来 bisa 的。我们拆 sempurna 解 dan manggala. 前面天楚 Kemudian 妙供吃 di 的跟 depan 喝 Tianchu 的， Miaokong 中间有 makanan 咒 dan 语， minuman, 请 lalu 一 tengah 切 ada 如来，然后 mantra 最后是 memohon 禅月藏，这个 kehadiran 禅 para 月 tata 为食 gata. 的菩萨，然后他 Lalu 也会把这个法位来加持众生，然后所有的修 para 行 Buddha Bodhisattva 都是要 memberkati 靠这个 makanan 般若， ini 要靠智慧， dan 回归到我们的 Namo 自信跟 Chanye 我们的
Sang 慧。 Pusa 好， Moha. 所有 Jadi 的修 segenap 行都 Buddha 一样，不是只 Bodhisattva 有6 lalu 度。 Mahapaya 好， Polomi 这个就是今 berarti 天的这个题数 keagungan 要够。 prasna yang 9 点 atau 11分， kebijaksanaan 你 yang 们2 dibutuhkan 个 untuk 要念一 semua 下那个 proses 咒 ini. 语吗？我听听看你们那个南无沙哇丹塔也多。我们回到仪轨，请思文先念一 Kita 遍好了， kembali ke 每一个 ritus, 咒语念一遍 kita 就好了， lakukan 可以吗？ interaksi 每一句 dengan 不要 Suwan 念3 Cucio 遍哦，只 untuk 念一句 membaca 1遍，一 mantranya, 直 tapi 念到 satu Om kali 爷爷 saja. 南，然后待会换例 Masing-masing 句， satu 我 kali 听听 saja 看你 sampai 们的 Om 拍子 Yeyenang. 对不 Jadi 对？ kedua 好， cucia 好，来，思文 coba 准备好就 melantunkannya 开 supaya 始。 saya tahu apakah ketukan kalian sudah tepat. 也多，瓦鲁兹迪翁三波来，三波来吽，南无苏鲁波耶，丹塔耶多耶，丹支他嗡，苏鲁苏鲁。波来苏鲁，波来苏鲁梭哈，此时舍相位，上供十方佛，中奉诸神仙，下济六道品，等时无差别，水源皆饱满，临近使者得无量波罗蜜，善得六位，供佛及身。法界有情，普通供养。唵耶耶囊三波瓦法子拉吽。好，很好。那个丽俊，你念的时候敲一下木鱼，或者是敲一下桌子，让大家感受到那个木鱼的 Bagus 拍子。 sekali. Untuk 刚 licin 刚思文 cucio 念的 coba 都完全正 sambil 确，没有 mengetuk 问题。 MUI 好，很 supaya 好，很好，没 kita 有念很 peserta 快。好， lainnya 因为 bisa 现在 merasakan 大家已 ketukan 经 dari 知 MUI. 道了，对不对？ Tadi 南无 Suwan 沙 Cucio 哇 juga 丹塔也 bagus, 多哇鲁 tidak 智 terlalu 敌。前面 cepat. 这里你就要知 Jadi 道， kalian semua 我 sudah 们前 paham 面 di 讲的 bagian 是一 Namo 切如 Sawatanta 来等 yaitu 观世 itu 音菩萨。之后我们 kita 加持 sudah 好， paham kan 三 tadi 波来三 maknanya 波来 adalah 哄，这个就是一遍 segenap 时 tata 间点。 gata 第 dan 二句南无 Bodhisattva 苏禄 Avalokitesvara. 丹他耶 Kemudian 多 baru 耶，我们 berapa 脑筋 mantra. 想的就知道 Namo 这里是没有 Sulupoye 赘 Tanta 句 Yetoye. 了， Jadi 好不好？ di sini kita 好，这样 sudah 子从下一个 visualisasikan 刚 tata 知他即 gata 说咒曰 Mersusan 唵才是 Julai. 那个主体。 Lalu Namo 好，我 Tan 们稍微分 mulai 解一 dari 下， Tan 就 Setha 对这些咒语就很 Om 清楚。 好， Sulu-Sulu 来 itu 立 baru 俊 mulai 助教，我 mantra. 们来试试看， Ya 跟 dengan 着 demikian 法 kita 器 bisa 哈， sangat jelas. 都各一遍。 OK，上次因为我不会太熟悉这个华语的这个是色香味，这哦，好，几那遍个跳过可以吗？可以，好，好，来，谢谢，OK，不会，来试试看。 OK。Namo Sawatanta ye to walu chite om sampolai sampolai om Namo Sulupo ye Tanta ye to ye Tanzi ta om sulu sulu polai sulu soha om ye ye nang sampo wa zhi lai hong。OK，还行，还行，但是听得出来好 Cukup 像 bagus. 跟他是太久没念了，是吗？ Tetapi terkesan sudah lama tidak merapalnya. 因为这个是我有做武功，所以我比较熟悉这三个。Karena saya biasa melakukan persembahan siang, jadi 3 mantra 就 ini 是有 saya 一点 lebih 紧张嘛， terbiasa. 是不是？ 对。 Apakah tetapi 好， untuk 可以 kata yang di 这 tengah 样子 tidak 会念就没有 terbiasa. 问题哈。所以2个助教果然都是很棒哈。所以 Jadi 有这 kedua 个 cuciau 有 ini 的 sangat 字是要 bagus, 唱2 sangat 拍，有 hebat. 的字是要 Ada 唱1 bagian 拍。 yang 那 harus 个 2 丽 ketukan, 俊的麦 ada 克 yang 风 1 先关掉， ketukan. 因为要避免有些同门听到声音会断断续续哈。因为上次我们谢谢那个师兄跟我们反映，有时候麦克风会断断续续，或者 Jadi 音档 untuk 有断续，就是我们可能 yang 的 tidak 问题，我们有 berkepentingan 太 tolong 多人 matikan involve 在 mikrofon 参与 Anda 在 karena 当中， minggu lalu 所以有 sempat 的是 ada 网络 masukan 的问 bahwa 题，有的是 suara 电脑的问 sering 题，然后或者是我们麦克风没有 bertabrakan. 关， Bisa 那我 jadi 们检讨 karena 过后就 koneksi 是 internet, 全部 bisa 的人 juga 一起 karena 看，一起 mikrofon 抓 tidak 问题哈。希望 tidak 可以有改善。 dimatikan, ada yang 来，那2 menyalakan. 个助教念的都
很正确哈，该唱2拍的， Dan 该唱1 kedua 拍的， Cuciao 都没 tadi 有错，所以也没有办 melantunkannya 法给 dengan 你们。 tepat. 同学可能 Yang 告诉 mana 不 yang 到 satu 哪边有 ketukan, 问 yang 题 mana 哦， dua ketukan, 那 semuanya 没关系， tepat 我们 sehingga 今 saya 天 sulit 就是大 memberitahu 概到 kepada 这边，然后我们到 peserta 最后一页 apakah 哈， ada 给大家做 kesalahan. 一个 Jadi 总结。 di 这个佛 sini 前大供哈，谢谢 materi 2位 kita 助教 sampai 哈。 di sini dan kita buat satu kesimpulan 我们到最后一页给 sebagai 大家做一 penutup. 个佛前大供的总结，也就是呢，跑到最后一页，再 Jadi 上一页。 sebagai penutup, OK， 上一页好。所以这个佛前大供它的根本意就是确立佛前大供不是只有一个简单的一个仪轨，好，它是 jadi 由物 Mahapujana altar 由供品 Buddha 显出这 bukan 个佛理， sekadar 由事入我心。 ritus 然后 yang 它的3 ritus 层讲话最主要 semata-mata, 是 tetapi 第一个 merupakan 是上次我们讲 sebuah 的对 proses 治， jadi dari bentuk 对治我们 menuju 的 hati. 兼贪执取， Jadi praktik bawana di sini untuk membantu kita 成为 untuk 我们 mengumpulkan 积聚这 berkah. 个菩提的资粮。第二个 Jadi 是要转 bekal 化 kita 因果 mencapai 力，借由 bodhicitta. 真 Yang 言的加 kedua 持 untuk 跟观修， transformasi dan 将世俗的 menguntungkan 饮食 insan 升华 luas. 为滋养 Jadi di 慧 sini 命 ada 的传 pemberkatan 阅舒 mantra 服。 dan juga 好，大 ada 家懂这个意思？吃 praktik 的跟喝的啦，但是不 vipassana. 是我们 Jadi 人间的哈。 mempersembahkan 由根 makanan 河的主轴延伸 dan 到这个 minuman 悲心 menjadi 普施，让凡圣 kenikmatan 皆饱满。 samadhi 最重要的 yang 就是 bisa 后面的控 menutrisi 水跟圆满，结 prajna 归到 kita. 我们的 Lalu 智慧。 selanjutnya 大 ada 般若 kesempurnaan 科 dari 般若 dan 波罗蜜 sunyata 就 yaitu 是大 kembali 般 pada 若的 prajna. 大智慧的 Sebagai 道。等一 penutup 下， tadi 波罗 ada 蜜就是能够到彼岸 prajna 哈。 paramita, 放下 maha 功 prajna, 分别跟我执，全部都 bisa 要靠我们这个 melepaskan 般若的大智慧， pembedaan 才有 dari 办法 pahala 将一切 dan 的功德 kemelekatan. 融入 Barulah 到 kita 三 bisa 轮体空，不至 于 memahami 执着 bahwa 在这个 segenap 过失， segenap 好不好？这 pahala 个是需要 tersebut 靠智慧的。 sesuai 好， dengan 下一页。 所以 Trimandala 真正供 Sunyata. 养的真意在于自 Jadi 信、清 sesungguhnya 净、 makna 至 dari 诚、恭敬 persembahan 且 berada 三轮 pada 体空。 persembahan 就希望大家 kesunyata 在你们这佛 bodhicitta 前 yang 大供的 suci, 时候，借由外在的献供，开启 kesucian 我们内在自信的 hakikat 传 diri yang 阅宝 sejati 藏。 yang sepenuh 每 hati 次的 kita 佛前大 persembahkan 供都 dan 能够调伏自 meliputi 心，契入 di 圆满。 Trimandala 但是回到刚刚 Sunyata. 讲的佛前大供，我们 Jadi 什么事 semoga 都没有做， semua 也没 sadaka 有 dalam 付出财 melakukannya, 施， dalam melakukan 也 ritus 没 ini 有 bisa 法师， memahami 然后也没 bahwa 有做 menggunakan 事。 persembahan dari luar 所以这个佛 untuk 前大供对我们来讲好 membangkitkan 像不痛不 persembahan 痒， dari 没有 dalam 感 diri 觉。 kita. 所以 Jadi 大家就要去思 bagi 考， yang tidak melakukannya 我 sama 们怎么 sekali, 样 tidak 在参 membantu 加 dalam 佛前大 proses 供的时候，能 persiapan 够有刚刚我们前面讲 persembahan 的 itu 对 mungkin 治 tidak 我 akan 们 bisa 的这个 merasakannya. 兼 Jadi 贪小 sebaiknya 气，对 kita 治我 juga 们的 bisa 这个 melakukan 功 ikut 德想，怎么 berpartisipasi 样我们 karena 可以 Maha 有那 Puja 个 Altar 三 Buddha 轮 ini 体 juga 空的 bisa 摸到 membantu 一点 kita 点 untuk 边的感觉， menangkal, 如果我什么 menaklukkan 都没有做，佛前大供真的这 kesombongan 种修 dan 观 juga 来讲就 kemelekatan. 有点像 Jadi 是 jika kita tidak 看得到 melakukan, 强 tidak 盗的感觉， berpartisipasi 好不好？好像 apapun, 没有在 sama 修 seperti 的 kita 感觉。 tidak 好，所以这个 mencicipnya, 还需要大 tidak 家都努力在 melihatnya, 一起去试。 bagaimana 多 kita 付 bisa 出，我们才会比 melangsungkan 较 prakteknya 修 dan 行上才会有那个进 memahami 步的感觉。 hakikatnya. 如果没有付 Jika 出， kita 就 sungguh-sungguh 速度会比较 melakukan 慢，好不好？好，那 melakukannya 今天 dengan 我们佛前大供 pengabdian 就 kita, 讲到这 dedikasi 边。 kita, 那 maka 有 kita 问 akan 题的 lebih 问 bisa 出来。 memahami 哦，对 hakikatnya. 了，终于要小考了哈！下礼拜这个上课之 Minggu 前，请大 depan 家交这个伽蓝 akan 在 ada 音档或者 tugas 音档，或者你要录影 jadi 也可以， kuis 我来帮 untuk 大 minggu 家听一下， ada 看一 kuis 下是 kecil 否 lah. 正确。礼 Jadi 拜 minggu 一一个 depan 多月都 boleh 没有就 kalian OK 了 setorkan 哈。好，这个就是 PR berupa 借由这门 video 课的时候来 melantunkan 促使我们自己可以 Chelantan 精进，好吗？好，那有问题的提出 atau 来哦。 Tianchu Miaogong. 下礼拜我们就要开始讲这个延伸位跟往生位，除了 Minggu 讲 depan 唱 kita 诵 akan 以外， membahas tentang 当中 pelimpahan 的 jasa 原理 altar 跟这个 leluhur 结 dan 构也 altar 会跟大家再 dirgahayu. 分析。 Jadi 最 asal 重要的 mulanya 是 dari 还会再 mana 讲 dan 这个 sebagainya 延 akan 伸位 kita 跟往生位 perjelas 上 di 面的 minggu 命 depan. 牌，哦，因为有时 Dan 候我到 juga 风口 link 去看， pai 那 atau 个上面 papan 的令牌都 titahnya. 写得很可怕，我都很怕我中 Karena 风 saya 哦。 sendiri 所 juga 以 pernah 为了 melihat 所有的上师哈， papan 我们稍微 papan 讲一下 titah 令 di 牌，免得上 sebuah 师们都 wihara 中 yang 风了，好 saya 不好？ sendiri 哈， juga takut 好， melihat 那有问题提出 tulisan 来 di 哦。 sana. 阿弥陀佛。
Nanti akan saya jelaskan minggu depan.
Amitabha, terima kasih atas bimbingan yang sangat mendalam dari Acarya Sulian Wei. 暂时没有收到疑问。今天这堂课的内容真的是 Jadi di kolom chat belum ada pertanyaan sama sekali. 确实我们一直以来只知 Jadi 道 tadi 那 ini 些 kita baru 字 paham apa 不知道它 maksudnya 的 bahasa 意义是 planet. 什么。 Jadi 今 banyak 天算是 mantra 一 yang 个 kita 很 baca 彻 tapi 底 kita 的 tidak tahu ini apa 解 artinya. 答。 Hari ini 真的非常 mantra 感 ini 谢 juga 上师 sudah Acarya 做了那么 jelaskan. 多的功课。 Terima kasih kepada Acarya yang sudah melakukan banyak 但是 riset. 暂时都没有疑问是吗？那我们今天这 Jadi 节课 jika tidak ada 顺 pertanyaan, 便下课。 maka kelasnya kita 那 sudahi. 其他的人还有什么东西要说吗？有一个问题 Ada pertanyaan. 是这个叫微踹，请问上师念甘露真言 Uh, 时， apakah saat merapal mantra Tit 必在 Amerta 念未有出家 harus 咒 sambil 语， memercikkan 那该如何 Amerta? 做呢？恭请莲 Yang 花上 kedua, 师 jika 为大家解答。 di altar Siti Garbasala belum 你 ada 念甘 biksu 露真言 yang 时， melakukan 虚法 persembahsian, 不用 apa 不 yang 用 harus 不用， dilakukan? 我们跟这个显教的做法不太一样哦。他们 Jadi ini tidak perlu. Kan 他 ada 讲 sedikit 的武 perbedaan 功， antara kita dengan 你是指 Mahayana. 佛前大供的时候是吗？是不是指佛前大供的时候念甘露真 Jadi 言，虚 apakah 洒 yang 的 Anda 甘露 maksud 水？哦，没 membaca 有，我们没有洒甘露水，已经全部是用咒语在 mantra 加持 persembahsian 对 ini 待我 pada 们要 saat 出去 melakukan 施食的所有的供物？如果 Mahapuja 你 altar 看过一 Buddha. 个叫做 Jadi untuk 生 yang 命 ini 的答 tidak 案学 perlu 知道 Anda 的这个percikan 120 air. 年前有一个日本的博士， Jika Anda 其实 pernah 跟我 melihat 们 tayangan 做的实 kira-kira 验， 20 就 tahun 是当 lalu 我们对 ada 着一杯 seorang 水， biksu 好，你给 kuil 它贴 Buddha. 一个 Jadi 佛字， mereka 跟给它 menggunakan 贴一个 air 英文 lalu 开头 F 开头的脏 ditempelin 话，你贴在 tulisan 水上面。之后，你再拿这个 Buddha 水在 Fo 显微镜下面去看它 dan 的 juga 结晶 tulisan 的时 Fo 候，里 FO. 面的结晶是完全不一样。贴 Lalu 佛 saat 字的 Anda 那个， melihat 或者你 di 对着它念 di 一个 bawah 佛，念 mikroskop, 一个咒语的， bentuk 它 molekul 的那个 airnya 水的结 sudah 晶是 berubah. 非常 Jadi 的 untuk 漂亮。 air yang 可 Anda 是你贴 bacakan 一个 mantra, 脏话，或者对着它骂脏话的时候，那个结晶 molekul 是 air 会 itu 非 sudah 常的 menjadi 丑 sangat 陋。 bagus. 或者是你给它听重金属的音乐的时候，那个水的结构是有点 Jadi 破裂的， air 你懂 itu 吗？ jika Anda 好，所以 bacakan, 当我们在 Anda 念甘露 setelkan 水 musik 真 yang 言的时 tidak 候，或者 bagus, 念任何的真 tidak 言，我们对着这些 menenangkan, molekulnya juga 水或 pecah 者 atau 我们要 rusak. 施食的物品，就像我们讲师尊讲那个3个 home 字，我们不管是 Jadi 用 air 手 ini 写的， merupakan 在 salah 水 satu 上面写 materi yang akan kita 小号字， persembahkan. Kita 或 gunakan 者是我们对着它 ajaran 念的时 sejun, 候，对着 gunakan 虚空 mudra 念的时 membentuk 候，它 aksara 们的结构都会 Om. 产生变化的。也就是我们在做大 Jadi 悲 semua 水 sarana 同样的 puja 方法，对着 juga 水 akan 念 mengalami 咒，用咒 transformasi. 语来加持 Sama 这个 seperti 水， kita 加持 membuat 这个食 air 物， Mahakaruna 它 Dharani 就 atau 会产 tapejo, 生 kita menggunakan 相对应的 mantra 变化。你们可 Mahakaruna 以去 Dharani 看 untuk 那个叫生命 memberkati 的答案 air 学 itu 知 dan 道， berubah 找找看，哈，去看那个， molekulnya. Jadi 就 ada 跟我们 tayangan 在修 seni 密法的真 dataan 言 atau 是 jawaban 非 hidup. 常有相关 Di 性的， situ 哈， pernah 不需 dibahas 要洒 tentang 甘露 molekul 水， air yang dibacakan 因 doa. 为 Jadi 妙 pada bagian 妙 ini 色 kita 生 tidak 乳会 perlu 的那个 memercikan 妙，你 air. 如果去看我刚刚的那个讲义里面， Karena di 妙 bagian 最 mantra 主要 Amerta, di 除 situ 了 kan 让 kita 他们 membaca 能够消掉这个 keagungan, 业 memuja 火 keagungan 成 Miao 最主 Susun 要是 Julai, 希望他 Tathagata 们 Miao Susun. 色相 Itu 圆满， gunanya 喝 supaya 了 bisa 这个甘露 membantu 水，吃了这个甘露的 melenyapkan 食物之后， kemarahan 色相可以圆满，不 dan 是 juga 那个 memberikan 一 wujud 下子 yang 短手 kembali 的啊，一 utuh 下像有一 kepada 些水子人就 para 是这个 makhluk tersebut, makhluk 身体已 preta 经 dan 被 neraka. 肢 Jadi 解的， bukan yang tubuhnya 哦， tidak 这不是 lengkap. 完整的身体，好不好？好，所以甘露水真言是来加持他们，除了润泽以 Jadi 外，让 mantra 他们 Amerta 的 ini 形象 untuk 可以具足 mengadistana 色相圆 memberkati 满。好，跟我们宇宙 supaya 烟火里面的作用是一 wujud 样的。 para makhluk itu 那地 menjadi 藏殿 sempurna 未有 lagi. 出家众做五供，
你们是 Lalu 如 yang 果要 kedua, 做 jika 的 di 时候，那个 Siti 不叫 Garba 舞 Sala 供 belum 哦， ada 在大殿做 biksu 的 yang 叫 melakukan 做更 persembahan 正一下 siang, 大家 apa yang 哦。 harus 我 dilakukan? 们中午 Jika 如 di 果 Siti 是在 Garba 大雄 Sala 宝 itu 殿 bukan 大 dikatakan 殿做的 persembahan 那个 siang. 叫舞供，那个是供 Persembahan 佛。 siang itu 如果 dilakukan di 我们 Bakti 是在 Sala 地藏 utama. 殿做 Jadi 的，那 untuk 个是做给 persembahan 牌 bagi 位的 para 灵 Buddha 长，那个 Bodhisattva. 叫往 Tetapi jika 生 kita 位见 melakukan 识。 di 这个我们 Siti 下一堂 Garba 课会讲，在延 Sala 伸 itu 会跟往生 ditujukan 会的 kepada 时候会 para 讲，或者说 leluhur. 用我们真佛 Jadi 宗 ini 的 akan 教法 dibahas 叫 minggu 往 depan. 生位 Namanya 回 juga 向，那个 berbeda. 不能称为无供哦。 Jadi 好， perlimpahan 那 jasa 那个 untuk 部分我们 para 下一堂课 leluhur. 的时候会讲。如果 Ini 你们有 berbeda. 地藏殿没有出家众可以 Untuk 做 yang 往 memiliki 生位 Bakti 见识， Sala, 那就在 Siti 家 Garba 众做啊，在 Sala 家众本来就 tetapi 可以做 tidak 啊， memiliki biksu. 可以吗？我们没有那么 Boleh 多出 tetap 家 saja 众， boleh 在 dilakukan 家众 oleh 要自 umat 立 rumah 自强， tangga. 哈。 Jadi kita tidak punya banyak biksu sehingga para umat rumah tangga juga harus bisa 谢谢 mandiri. 两位上师的解答。不知道这位师兄还是师姐提问是不是理解了？好，好，没关系，有问题的话没有就等我们讲这个往生位的时候再提出来也可以哈。如果我 Jadi 没有 jika 回答 masih 到 ada 你的话， pertanyaan minggu depan juga boleh ditanyakan. 感恩两位上师的解答，也感谢刚刚这位同门 Terima 的 kasih 问 kepada 答。 Acharya Lian Wei yang 那 telah 么 menjawab 今天的课 pertanyaan 程 kita 就圆满结 dan 束 juga 了。 kepada 我们感恩两 umat 位 yang 上 telah 师， bertanya. 真的非常 Jadi 精细 materi 用 kita 心的 hari 说 ini 明， selesai sampai di 也 sini. 非常精彩 Terima 的 kasih 说 kepada 明。 Acharya Lian Wei yang 谢谢我们 memberikan 的印度 materi 的 dengan 利缘 sangat 两位 menarik. 法师协助 Terima 与 kasih 救 kepada 援助教，印尼语翻译 penerjemah 培康 bahasa 助教。 Inggris 感谢参加活动的 Biksu Lian 四位 An 助 yang 教 Anfase dengan 和 timnya 慧娟助教。 Jin Yan 感恩所 Jin 有 Yan 在 Jiangshi 幕后 dan kepada 为我们付 penerjemah 出的 bahasa 光 Indonesia. 朋友 Terima 们。 kasih juga kepada semua 那感 relawan 谢 yang 所 bekerja 有 di balik 在 layar. YouTube、Zoom Kita 和 juga berterima Facebook kasih Facebook 上聆听的莲花同志们。 kepada 下一节 semua 课呢，我 peserta 们将要 Aku 学 Ngara 习 yang 的 hadir 是第四章 melalui 第 Facebook 3节 dan 理论课， YouTube. 延伸为回向， Minggu depan 生为 materi 回向 kita 之主尊 kelas 周期 teori 咒语及安慰要点。 terkait 这是 dengan 非常重要 pelimpahan 的 jasa 我们 altar 知道 leluhur dan altar 非常重要 dirgahayu 的 yang merupakan materi yang sangat 欢迎 penting. 大家参加下一节课的学习。那么现在大家可 Kita 以 berharap 看一 kalian 下 semua 自己 juga 的 bisa 通知 ikut hadir di 和 kelas 整理一下 minggu 发 depan. 型。请还没打开摄像头的同们打开摄像 Jadi 头， sekarang kita 我 boleh 们 buka 进入倒计时 kamera 10秒， dan kita 两位 hitung 上 mundur 师一起来一张大合影， berfoto bersama. 开始计时，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，现在大家可以打开麦克风，跟两位上师说再见，也可以在留言区上打上666。谢谢上师， Buka mikrofon dan 上师， Acharya 谢 Lian 谢授 Wei. 课，谢谢。谢贺上师，两位上师，好，不客气哈。谢谢，收获满满，谢谢，好，谢谢期待下一节课钟啊。师兄，俊元谢助谢上教，师，上师，下一节谢谢课，上立师，法助教法师莲芳、莲端、哎，上师好，建清师兄，还有上师好永才、谢谢上师，梅梅梅，我眼睛今天花花的，看不太到，帮助教哈。好，晚安，好，大家晚安哦，冤生晚安，谢谢，好，大家晚安，下礼拜见哈，延伸会往生会，我们再来学令牌哦。我跟你讲，那令牌写的很恐怖啊，我都快吓死了，真的。啊，讲完希望大家令牌啊，以后要写好一点哈。好了，下礼拜我们再见了哈，大家晚安。 ，OK，小林晚安，大家拜拜，连端晚安，大家晚安。哎，上师晚安，大家晚安。好。